येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. एसटी समाजाक फटोवपाचे सरकार करता कट कारस्थान. सरकारान रिएडजस्टमेंटाचे पावल उबारिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी फारपेट करीत सरकाराक काढले उजरोवन. बायलांचो साद एक खाजगी संस्थेची जाली जागृताय कार्यावळ. बायलांक लागून आशिल्ले कायदे आनी मालमत्तेचेर जाली चर्चा. राज्यात फुडलो सप्तक वतलो सुको, वाडटली उष्णताय, लोकांनी बाळगूची साद उरताय, हवामान विभागाचो सल्लो. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. एसटी समाजाक फटोवपाचे सरकार कट कारस्थाना करता. आरक्षण चळवळीक थांबोवपाक सरकारान रिएडजस्टमेंटाचे पावल उबारलां अशें म्हणत आरजीपीन सरकाराचेर फारपेट करत तांचे राजकारण उक्तार हाडले. 2 दिसां आदी केंद्र सरकारचे मंत्रिमंडळ बसके उपरांत कायदो मंत्री पियुष गोयलान गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर कायदो करपाक परिपत्रक काडलो. राज्यांतल्या भाजपा सरकारान खोशी जावपाचे नाटक केले, पूण हाचे फाटले राजकारण तशेंच एसटी समाजाक फटोवपाचे कट कारस्थान आरजीपीन पत्रकार परिशदेंतल्यान उक्ते केले. आता ह्या बिलाचे जे आमी हायलायट केले 5 सॅलियंट फीचर्स आसा. ते फीचर्स म्हणल्यार कितें, हे बिल जातकीर एक सेन्सस कमिशनर म्हणून अपॉइंट जातलो. तो सेन्सस कमिशनर 2001च्या नंतर तो सेन्सस जाला आणि त्याच्या फुडें तो कितें एसटी पॉप्युलेशन आसा एक तो आपलो परत सर्वे करतलो, परत सेन्सस करतलो आणि कितले पॉप्युलेशन आसा एसटींचे ते आयडेंटिफाय करतलो. आणि तेगेर एक तुम्ही पळोवन सेकंड लास्ट जे आमी वयर हायलायट केले फर्स्ट ते म्हणटा की सेन्सस कमिशनर will supersede all previously published figures for the purpose of giving professional representative of the scheduled tribes. म्हणजे ह्याच्या पयलीं जे शेड्यूल्ड ट्रायब्साचे कितें पॉप्युलेशनाचे सेन्ससचे जे फिगर्स आसा, फॉर एक्झाम्पल 2001 आमी 1,33,000 आसले, ते सुपरसीड करतले आनी नवे सेन्सस नवे फिगर्स येतले. मागीर सेकंड हांव म्हणटा इलेक्शन कमिशन वील मेक अमेंडमेंट्स टू डिलिमिटेशन एंड पार्लमेंटरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2008. एक इलेक्शन कमिशनान ऑर्डर पास केली, म्हणजे खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सीन आख्खे ऑल ओवर इंडियन खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सीन कितली सिटां रिजर्व जावपाक जाय ती एक ऑर्डर आहा. ताका हे बील एम्पावर करतले ECI अमेंड करपाक. आनी मागीर रिएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युन्सीज म्हणजे रिएडजस्टमेंट करतले, म्हणजे 40 आहा ते कॉन्स्टिट्युन्सी 45 जावंक शकता, 45 आहा ते 50 जावंक शकता. रेजिग्नेशन दिलं म्हणून वाय फॉलो नव्हतं ऑटोमॅटिक रेजिग्नेशन दिला हांकां प्लांट केला बीजेपीनूच. आमकां 100% हे शुअर आसा की कारण येणीन जे कितें केलें तें जर पळयत सिस्टमॅटीक वेन केलें. आमगेले टीम हांगा वयचिल्ले आसली म्हणून तो हांवें की दिल्ली डेलिगेशन वयचलें गेलें तेन्ना तेणीन प्रेस घेतली. परत आमचे हे लेटर जे येयलें हे म्हणजे सगळें तांकां खबर आसलें, सगळें प्री प्लॅन तेंचो हो सगळो तेंच्यांनी केल्लो आसा. आनी हो फक्त रामा गाणगोणकर आणि रुपेश वेळीप यांच्यानी हो आमचो मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ज्या ग्रुपाक 16 संघटनांनी सपोर्ट केल्लो, ह्या 16 संघटनाचे यांच्यानी जो डेटा चोरला. कारण ज्या जाग्यार लोकांक आमचे गेल्ले ते एक सगळे समाज जर एक जातलो बरें जातलें कितें तरी म्हणून गेल्ले तांकां ह्या लोकांक हेंच्यांनी पिशान काडल्या. गोयच्या अनुसूचित जमातींच्या वेगवेगळ्या संघटनांचे फुडारी तसेच वेगवेगळे पक्ष वांगडी आझाद मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या उपोशणाक आपली उपस्थिती दाखोवपाक लागल्यात. शेनवारा काँग्रेस पक्षान एसटी राजकीय आरक्षणाक आपलो तेंको दिलो. पळयात. म्हणजे हे फकाना करता काय कितें तुमी? जिखले रे, कोण जिखले? नोटिफिकेशन हाडलें, फायनल नोटिफिकेशन आमी मागताले 2 वर्सां पयलींच्यान आमी सांगता. प्रोसेस डिले केला तुम्ही. आता जेन्ना नोटिफिकेशनूच येवंक ना, बिल ड्राफ्ट जाता म्हणून तुम्ही आता सगळ्यांक पेडे वाडटा. आनी ती बायलांक जे आसा पळय थंयसर आपयला पळय थंयसर इतले तरी करिनाका रे. ज्या मनशांक खबर ना तांकां मिसगायड करून हाडप आनी तुमी लोकांक कंप्लिटली मिसगायड करप. एक गजाल व्हेरी क्लियर जाता, 1,80,000 मतां आसा. जरी तर तुमच्या वांगडा एसटी समाज आसले न्ही जाल्यार थंयसर फक्त 200 लोकांक घेवन सेलिब्रेशन करचे नाशिल्ले. सगळे एसटी समाजाक खबर आसा तुमी फटयता म्हणून. ताका लागून थंयसर 200 लोक सुद्दां नासले काल तेंच्यांनी सेलिब्रेशन केला थंयसर. नॉट इवन 200 पीपल, 150 लोक बीन आसताले थंयसर आनी तेय बीन मिसगायड करून थंयसर व्हेल्ले आसले. एक गजाल म्हाका वायट दिसता की हे 4 आमदार जे आहा पळय ते कोणाक लागून पेडे वाडटा ते खबर ना, कसले पेडे वाडटा तेय खबर ना, हार घालता ते पेडे वाडटा ते कोणाक दाखयता. बीजेपी हॅव बिकम अ इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी. आमी व्हेरी क्लियर सांगता तुमकां म्हारग पडटले 110% शुअर.
एसटी में उनकी कम्युनिटी है, उनको जो भी बजट के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ने उस तरीके से अमाउंट रखना चाहिए उन्हीं के इसके लिए एसटी के लिए, तो वो हर साल बजट में से वो परसेंटेज के हिसाब से वो नहीं रखा जा रहा है। वो एक मेन डिमांड है। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांतल्या विविध वित्त संस्थांनी ठेवीदारांचे 100 कोटी रुपया परस चड पैसे बुडल्यात. तातूंतले 99% ठेवीदार ह्यो बायलो आसात. ताका लागून बायलांनी गुंतवणूक करच्या आदी अर्थीक साक्षर जावप गरजेचें आसा, असो सल्लो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्वयंपूर्ण उत्सव कार्यावळीच्या वेळार दिलो. पळयात. पुराय फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात 19 मार्च 2024 ह्या दिसा म्हाका मुख्यमंत्री जावन 5 वर्सां पुराय जाता आणि ह्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांतलो जर म्हाका कोणी विचारलें सगळ्यात व्हडलो कार्यक्रम खंयचो आनी सगळ्यात बरो प्रोजेक्ट तुवें गोंयांत कितें केलो हे जर म्हाका कोणी विचारत जाल्यार हांव सगळ्यात पयलीं सांगतलो तो स्वयंपूर्ण गोंय आसा. ज्या कार्यक्रमाक गोंयांत न्ही तर पुराय देशभरात ताका नोंद मेळ्ळी तो स्वयंपूर्ण गोंय, आणि तो जर सक्सेसफूल कित्याक जालो आसत जाल्यार आज ग्रामपंचायतीत बसलेले सगळे स्वयंपूर्ण मित्र, पंच, सरपंच आणि म्हजे मोगाळ महिला भगिनी हांच्यांनी हो कार्यक्रम सक्सेसफूल केलो, म्हणून परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन. ह्या स्वयंपूर्ण उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमकां मॅसेज वचपाक जाय, आमी सगळीं जाणां स्वयंपूर्ण जावपाक शकता आणि ते स्वयंपूर्ण जावपा खातीर आमी भायर लायिल्ले सगळे स्टॉल्स मुद्दामून फक्त आमी घाई गडबडीत आयली आणि कार्यक्रम केलो आणि गेलो हे आमकां नाका. म्हज्या सगळ्या आयकतल्या भयणींक सांगता हांव, आमी जे स्टॉल्स लावन दवरल्या ते सांजचे 5 पर्यंत आसतले. थंयसर RDAचो स्टॉल आहा, वुमन एंड चायल्डाचो आसा, आमच्या EDCचो आसा, आमच्या CSEचो आसा, कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर, थंयसर फायनान्शियल लिटरसीचो स्टॉल लायला. बरेचशे फावटी बायलांकडे पयशे असले काय ते कितें करूं आनी कितें ना हे कळना, आणि कितें करूं आनी कितें ना किंवा इल्ले सुद्दां कॉन्ट्रिब्यूट करतात. म्हणजे हांव म्हयन्याक 500 रुपयाच घोवा कडल्यान वाचयता आनी ते पयशे सांबाळून दवरता अशें तांकां दिसतात. बट रॉंग इन्वेस्टमेंट केल्ल्या कारणान बऱ्याचशा जाणांच्या बायलांचे पयशे हांव जर आतां सांगपाक गेलो जाल्यार त्या संजीवनी पासून आतां पर्यंत कोट्यांनी पयशे 100 कोटी पेक्षा चड पयशे हे बुडयल्या, आणि 100 कोटी पेक्षा चड पयशे जे बुडयल्यात थोड्या जाणांक हांसोंक येता, थोड्या जाणांक रडोंक येता. पण हांवें कित्याक सांगता, गोंयांतले 100 कोटी पेक्षा चड पयशे जे बुडल्या तितूर 99% पयशे बायलांचे आसात. त्या खातीर फायनान्शियल लिटरसी आसप खबर आसपाक जाय. या वर्साचो थीम फॉर इंटरनॅशनल वुमन्स डे इज इन्वेस्ट इन अ वुमन अँड एक्सेलरेट प्रोग्रेस, एक्सेलरेट ग्रोथ. ओनली थिंग आय वूड लायक टू सगळे आमचे प्ले आहली आमचे बायन कितले सांगले, ओनली वन थिंग आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट all our ladies present here. Invest in a woman, invest in ourselves. The only thing, the best thing what you can do as far as investing in yourself is taking care of yourself. First thing. And when it comes to taking care of yourself, investment should be in your health. आमच्या आरोग्यान आमी इन्वेस्टमेंट करूंक जाय. ज्या वेळाचेर कोविड-19 महामारी ह्या देशा भितर आयली, गोंयांत आयली, आणि आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारताचो उलो मारलो, आणि ज्या वेळाचेर आत्मनिर्भर भारताचो उलो मारलो आणि त्या वेळार आमी हांगा पळयताले की गोंयांत भाजी येवपूय कठीण जावपाक लागली, आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या तकलेन आयले की स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय. आणि त्यांचें म्हणणें आशिल्लें की आमी स्वताच्या राज्या भितर नवीन कितें तरी घडोवपाक जाय, आणि त्या माध्यमांतल्यान ते फुडें फुडें वचत रावले. क्रिटिसिजम कोण कितें उलयता तातूंत वचूना, पण एक ध्यास धरलो की ह्या गोंया भितर आपल्याक आत्मनिर्भर जर गोंय करतले आसत जाल्यार गोंयच्यो महिला हे सशक्त जावच्यो पडटल्यो. देशातली गरिबी आसतले, महिलांचो स्तर आसतलो, गरिबाचो एक पर्सेंटेज आसतली, ह्यो सगळ्यो गोष्टी हेतून येवन देश चलतालो. कोण उपाशी उरनाशिल्लो, गरिबी खूब आशिल्ली, आणि हे सगळे हळू एक एक विशय हातान घेवन ह्या देशाची गरिबी खंय तरी उपटून काडपाचो प्रयत्न प्रायम मिनिस्टरान केलो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
दुसऱ्या उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत कुमिदाद जमनीचो विशय खूब तापट जाला. बेकायदेशीर जमिनी आतां कायदेशीर करपाक डबल इंजीन सरकार उठलां. सरकाराचो कायदो बदल फकत स्थलांतरितांची मतां मेळोवपा खातीर असो आरोप रॉबर्ट परेरान केला. मडगांवच्या मोती दोंगराची हालत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान पत्रकार परिशद घेवन तांचो निशेध केलो. कोमनीदाद सुवातेर बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करतले अशें भाजपा सरकाराच्या फुडाऱ्यांनी सांगले. काल रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान पत्रकार परिशद घेवन ताचो निशेध केलो. ह्या वेळार सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी दक्षिण गोंय लोकसभेचो उमेदवार रॉबर्ट परेरा हजर आसलो. मोती दोंगर सारक्यो झोपडपट्ट्यो कोमनीदाद जमनीचेर आसात. थंय बेकायदेशीरपणान जमीन ताब्यान घेतल्या आनी थंय स्थलांतरितांनी घरां बांदल्यात. राजकीय फुडाऱ्यांच्या आशिर्वादान तशेंच वोट बँके खातीर कोमनीदादाची सुवात स्थलांतरितांच्या गळ्यान घातल्या अशें परेरान सांगलें. तुम्ही डेमोलिशन करचें वा एक्झिक्यूट करपाक तुम्ही 10 वर्स काडटात ते हें एक्झिक्युशन कित्याक जायना? दिगांबर गांवांत विचारता हांव. तुवें देवा कडेन फोन मारलो गाय बाबा हे 10 वर्स हें केली ही ही मोती दोंगरात जी पळय घरां आहात ती मोडनाक म्हणून तुका हें देवान सांगलां. कित्याक तूं उट्ट बसोन तूं देवाक फोन लायता कसल्या कामां लागून? हेंवूय तुका सांगलां आनी गोंयकाराक फोंडांक घाल म्हणून तुमी उट्ट बसोन वयता डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणून तुमी बीजेपी वयता स्टेपनी बीजेपीक लायतात. पूण एक दिसताय बीन खरें तुमी डेव्हलपमेंट करूंक गेल्यात पूण गोंयकारांचो न्हू तें सरळ सांगपाक जालो. तुमी डेव्हलपमेंट करूंक गेल्यात फकत ना भायल्यांचो मायग्रंट्सांचो. तेका लागून तुमी कोमदाद लँड टॅक्स दिताय, लायट टँक दितात, उदक टँक दितात, स्कीम्स सगळे टँक दितात. मडगांव आख्खो बाजार टँक दिला. आमची बायलो लोकल आहाय ते हॉळगेन आहा ते सोंप्यागेन आहात. फकत डेव्हलपमेंट करूंक गेल्यात ते तुमी मायग्रंट्सांचो गोंयकारांचो न्हू. ह्या स्थलांतरितांक सगळ्यो सुविधा दिल्यात पूण इतली वर्सां गोंयकारांक सरकारा कडल्यान उदक रस्ते ह्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधा अजून मेळोंक नात. पूण कोमनीदाद सारक्या जमनीचेर ताबो करून आपलो जीव वसयल्ल्या स्थलांतरितांक सरकारान पुराय तेंको दिला आनी हे सगळे फकत तांच्या स्वताच्या राजकीय हिता खातीर जातले अशें रॉबर्ट परेरान सांगलें. राजकारण्यांच्या आशिर्वादान राज्यभर अश्यो झोपडपट्ट्यो फुलत आसात आनी गोंयकारांच्या मालकीच्यो जमिनी स्थलांतरितांच्या गळ्यांत घालपाचो यत्न हे सरकार करतात. मोती दोंगर आहा ह्या मुद्द्याचेर आयज आमी तुमकां एलॉबरेट करून सांगता. हे मोती दोंगराचें आज किती परिस्थिती जाल्ली आहा आनी तेजे फाटल्यान कोण आहा आनी कोण सफर जाता तो. हो मोती दोंगर जो पळय आहा ही कोमदाद आखेची कोमदाद आनी एक कोमदाद म्हणल्यार एक गोंयकारांचो हक आनी गोंयकारांचो रायट. ही गोंयकारांची कोमदाद म्हणलेली पूण आयज हो रायट आनी हो हक कोण घेतलो आहा? नदर तर मारूंक गेल्या ग्रावंड लेवलाचेर गेल्या सगळोच भायलो 99% थिंगा लोक भायलो आहा. जे आमकां रायट आसलेलो जे आमची जमणेचेर आमकां गोंयकाराक हक्क आसलो तो हक कोणें पूण घेतला. पूण हो हक्क घेवपाक जाल्यार तो बेस्ट जायना. ताका कोणाचें पूण बॅकअप आहा. हें बॅकअप आनी तेंचेर ब्लेसिंग आहा म्हणून हें सगळें जाता. आयज आखेची कोमदाद 2013 तेंच्यांनी प्रोसेस करून जे इलिगलिटी जे मशरूम जाल्लो आहा स्लम्स डेव्हलप जाल्ली आहा तेचेर तेंच्यांनी डेमोलिशन हाडलेलें एडमिनिस्ट्रेटरान डेमोलिशन हाडलेलें. पूण ते डेमोलिशनाची बेपरवा केल्ली आहा. आयज डेकेड हॅव बीन पास 10 वर्सां जावन गेल्लीं. सो कोमदादीक वालोर दिवंक ना. सगळ्या प्रोसेसान तेंच्यांनी डेमोलिशन हाडलेलें. आयज हें डेमोलिशन कित्याक जायना? चोरांक तुमी रेग्युलायज करपाक सोदता म्हटल्यार तुमी जो चोर आसा तेजेर समज केस जाल्ली आसा तेणें चोरी केल्ली आसा म्हणून जाल्ली आसा चार्ज येयल्ली आसा ताका ऑर्डर येयल्ली आसा ताका भितूर दवरपाक जाय 14 वर्सां भितूर दवरपाक जाय ताका तुमी म्हणटा की तुमी ताका भायर काडटले. कितें करतले? तुमी ताका भायर काडटले आनी ताका बरो हार घालतले. म्हटल्यार तुमी जिखले. तुमी कितें केलें? जिखले. तुमी चोरलो म्हणून तुमी जिखले. जे प्रशासन तुमच्या दारी हो सरकार ती गुणगान गायता आनी ती तत्वां सांगता. खुबशीं तत्वां तेंची आसा. ती तत्वां मेजून काबार जावपाची ना आनी ही तत्वां म्हाका दिसता हे जे काँग्रेसीचे आमदार जे भितूर गेल्या पळय ते आनीक वाडयता तत्वां. जे आमदारांक आपणाच्यो जो इनलिगल स्लम्स इनलिगल बस्तीज ह्यो राखपाक जाय इनलिगल वोट बँक जी आसा ती राखपाक जाय हे खंय ना खंय हे साल्वार करपाक सोदता. जो काल तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा तो विधान केल्लो आसा ते म्हणजे इनलिगल जे स्ट्रक्चर आसा तांकां आमी एक रेग्युलायझेशन करपाक लागून रायट दितले आनी एक एमेंडमेंट हाडटलो आनी त्या एमेंडमेंटाच्या अंडर जाता तशें ते सगल्यांक लिगलायज करतले. 2014चो म्हणटा ते हें दिता कट ऑफ डेट दिता. आतां 2014
आनी तुमी पळयता आसतले आतां फुडें आनी कितलींशीं कन्स्ट्रक्शनां जाल्लीं आसा आनी चालूच आसा. सगळे कमलनाथ जाग्यांचेर चालूच आसा. तुम्ही पळयता कितलींशीं स्लम्स जाल्या आनी स्लम्स चालूच आसा. आतां हांगा लागीं पासून तुमी पळयता आसतले स्लम्स आसा, मेर्शेन पासून स्लम्स आसा, कोलवाई इतली स्लम्स आसा, उजो पेटलो आनी प्रत्येक कडेन हे इनलिगलिटी चालूच आसा. एवरी लोकसभा इलेक्शन जावं एवरी इलेक्शन जी आसा, जी इलेक्शनां अशीच हाडटा ते आनी इलेक्शनाक टायमार अशेच पॅकेजीस म्हटल्यार कितें कॅरट दिता. कॅरट म्हणल्यार कितें? कॅरट म्हणल्यार कितें? कितें कॅरट म्हणल्यार कशें दिता? म्हणल्यार त्या टायमारूच दिवप. म्हणल्यार तुमी खाया कारकार कारकार कार करून आनी ओगी रावा, हॅपी रावा. म्हणल्यार त्या टायमार मतां मारा आनी मागीर कितें? मागीर कांय ना. ह्या हांकां बसून ते फटयता. कशें फटयता? गेले ते फावट कितें केलें? भुमिपुत्र बील हाडलें. हाडलें काय ना? 2022 इलेक्शनाचे पयलू कितें हाडलेलें? भुमिपुत्र बील हाडलेलें, कायदो हाडलेलो. आनी जेन्ना तो विरोध जाता तो पयलो भुमिपुत्र कायद्याक, तेन्ना ते आवाज जालो, थंड रावले ते, पास बीन केले, सगळें जालें. मागीर लास्टाक कितें जालें? गेले ते असेंब्लीन कितें केलें तेंच्यांनी? तें भुमिपुत्र बील जें आसा जो कायदो तेंच्यांनी पास केल्लो, ह्याच बीजेपी सरकारान पास केल्लो तो कायदो तेंच्यांनी भायर मारलो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. बायलां दिसा निमतान पुराय जगभर हो दीस मनयतात. गोंयांत जायत्या वाठारांनी हो दीस मनयला. बायलांचो साथ हे खाजगी संस्थेन बायलां खातीर जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. HIV बायलांक लागून आशिल्ले कायदे आनी मालमत्ता ह्या विशयाचेर ही कार्यावळ जाली. सबिना मार्टिन्सान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. पळयात. आमकां ह्या वर्सभर जेन्ना आमी बायलांच्या मुद्द्याचेर काम करता, आमकां अशें दिसून आयलां की बायलांचेर खूब भेदभाव जाता आनी हो भेदभाव पयस करपा खातीर आयज आमच्यो कांय मागणी आसा. पयले सुवातेर आमी पळयलां की ज्यो बायलो जांकां HIV जाला, कोण मेंटल डिसेबिलिटी आहा तांकां, आनी अशें खंय वल्नरेबल सेक्शन आसा तांकां शेल्टर होम ना आनी ती रस्त्यार पडटा. आनी जे शेल्टर होम आसा बायलांच्यो तांकां फंड सरकाराच्या टायमार मेळना आनी म्हणून आमची मागणी की हे फंड्स पडे आसा ते वन स्टॉप क्रायसीस सेंटर तांकां टायमार मेळचे आनी हे शेल्टर होम जी ना ते शेल्टर होम तेणी स्टार्ट करचे. दुसरी म्हणजे की प्रॉपर्टी रायट्सान बायलां मदीं भेदभाव करता. एक म्हणजे की आतां कोमनीदादीन बायलांक इक्वल रायट्स ना. शेल्टर होम आर रन टुडे बाय NGOs but they are not getting funds on time. Now yesterday I was watching news, there were 30 disabled women who came on the streets because the shelter home did not get the money on time. One Stop Crisis Center, South Goa One Stop Crisis Center, the government owes 62 lakhs, not yet given, over the years not paid them. So money is not going to the women. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. परतून घे एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव ह्या येवजणे अंतर्गत 1000 लोकांक टॅक्सीचे पात्रांव करपाचे मोग दवरल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन पर्यटक आनी थळाव्या लोकांक टॅक्सी खातीर गोवा मायल्स ही पयली निवड करची असो उलो मारला. पळयात. मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव येवजणे खाला सावंतान येरादारी आनी उद्देग मंत्री माविन गुदिनो आनी गोवा मायल्साचे संस्थापक संचालक उत्कर्ष डाबाळ आनी हेरांचे हजेरेंत 52 टॅक्सींचे वांटप केलें. गोवा मायल्स आनी टॅक्सी पात्रांव गाडयो चलोवप्यांक शक्य तितलो आदार दिवपाक आपले सरकार कटिबद्ध आसा अशें सावंतान सांगलें. गोवा मायल्साच्या खाला येरादारी क्षेत्रांत 100 कोटी परस चड वेवसाय केला अशेंय ताणें मुखार सांगलें. मुख्यमंत्री गोंयचो पात्रांव ही स्कीम गोवा मायल्स हांच्यांनी लॉन्च केली आणि खरें म्हटल्यार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो हांच्या तकलेंतल्यान आयिल्ली ही योजना आणि उत्कर्ष दबाले आणि ताचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सगळे जाण व्यासपीठाचेर बसल्यात. तांच्या खातीर सगळ्यांनी पयल्यान पयली एकदां नेटान ताळयो वाजयात. तेणी जो सांगलो की 100 कोटीचो बिझनेस टॅक्सीकाराक फक्त एका वर्साच्या भितर दिलो. डेलीच हांव टिका करिना, बट प्रत्येक जाण जो टॅक्सी घेतला, तू कित्याक घेता रे टॅक्सी म्हणून दुसऱ्याक म्हणटा, तू आनी घेवं नाका, तू ह्या धंद्यान पडू नाका. बट सगळ्यांनी ह्या धंद्यात येवचे आणि ते बी सगळ्यांनी प्रोफेशनली बिझनेस करचो आणि आपूण प्रोफेशनली करता आसतना ताचो GST सुद्धा पेमेंट करचो. म्हणजे एखादो आमचो टॅक्सीचो पात्रांव आज इन्कम टॅक्सूय फारीक करता आणि GST फारीक करता, हे पळोवन खूब बरें दिसता आणि खरोखरूच
आज जेंका टॅक्सी मेळटल्यो त्या सगळ्यांच्या खूप खूप अभिनंदन करतात. तुम्ही नेटान तुमच्या खातीर ताळयो मारात. ताज्या ह्या गोवा मायल्सच्या बिझनेसाक हांव सुयेश चिंतिता. ताका पुराय तेंको सरकारा कडल्यान हाज्याय फुडें जो तेंको जाय तो डेफिनेटली सरकाराच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी पुराय सरकारा कडल्यान ताका तेंको मेळटलो. आमचो टार्गेट आसा 1000 लोकांक टॅक्सीचे पात्रांव करपाचे. 1000 लोकांक. आनी खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा की गोंयांत कोणी आयल्या उपरांत पयलो चॉयस जर कितें आसतलो जाल्यार गोवा मायल्स आसतलो. आनी गोवा मायल्स चॉयस घेवन सगळ्यांनी फुडें वयचें अशें म्हाका दिसता. हांव टुरिस्टाकूय आव्हान करता की तेंच्यांनी गोवा मायल्स हाजेर खूप मोठ्या प्रमाणात प्रमोशन जावचें जेणे करून सेफ्टी सेक्युरिटी हे विशय घेवन गोवा मायल्स फुडें वता. आनी निश्चित रित्या येता तो प्रत्येक हान फुडें टुरिस्ट गोवा मायल्साचेर फुडें वचपा खातीर सदोदीत फुडें आसतलो. आनी आज म्हाका दिसता गोंयचे टॅक्सी पात्रांव स्कीम तेंचे एकट्याचे टर्नओव्हर 6 crore क्रॉस जाला. शाबासकी तांकां, तुमी व्हडली शाबासकी दिवपाक जाय की इतले हार्डवर्क तेणी केला. कितलेशे ड्रायव्हर तितून आसा तेंच्यो गाडयेचे पयशे भरले ऑलरेडी. दे हॅव रिपेड ऑल देअर लोन. वॉट अ सक्सेस. आनी गोवा मायल्स जे इतले थोडे आमचे मिसगायड जावन क्रिटिसायज करताले, इट इज सच अ सक्सेस that their turnover, their business has crossed 100 crores. You have to really congratulate them. हे सगळ्या आमकां म्हायती आसपा जाय. हांव तांकां सगळ्या शाबासकी दिता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समरिता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. फुडलो सप्तक सुको वतलो. हवामान उश्ण आसतलें जाल्यार फुडल्या 2 दिसांत उश्णताय वाडटली. लोकांनी सादूरताय बाळगुची. हवामान विभागान असो दिला. कांय सुवातांनी उथळ धुके पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 दिसांत चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. आनी आयचें हें कोंकणी खबरां चित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.